भुवनेश्वर सहरर संध्या आकाशर रंग धीरे धीरे बैगणी कला आड़ को गति करुला। रास्तार दुई पार्श्व थिबा स्ट्रीट लाइट गुड़िक जलिबा आरंभ करुथिले, जार स्वल्प आलोकतरे सहरर व्यस्तबहुल जीवन आहुरी मनोरम देखा जाउथिला। राजधानीर जनगहलीपूर्ण रास्ता, गाड़ी मोटर शब्द एवं लोकंकर कोलाहल भितरे गोटे कथा स्पष्ट थिला, एही सहर केबे सुए नाही। शहीदनगर हेउ किंबा पुराना स्टेशन बजार, सबुठी लोकंक भिड़। केउंठी दहीबरा आलुदमर चटपटा बास्ना पवन रे भासी बुलुथिला तो केउंठी चा दुकान रे बसिथिबा लोकंक गहली जमुथिला। समस्ते निज निज काम रे व्यस्त, समस्ते निज गंतव्य स्थल को जीवा पई व्याकुल होउथिले। से भिड़ भितर जणे युवती चाली चाली जाउथिले। पिंधिथिले एक साधारण गोलापी रंगर कटन चूड़दार, ओढ़णटी बेकरे गुड़ा होइथिला। कांधरे एक साधारण कॉलेज बैग। तांको चेहरा रे कोनसी अहंकार नथिला, कोनसी विशेष चमक नथिला जहा लोकन को आकर्षित करिवो। से एते साधारण देखा जाउथिले जे पाख दे अतिक्रम करुथुबा लोक माने तांको जणे कॉलेज पढ़ुआ झियो किंबा जणे साधारण चाकरिया झियो बोली भाबुथिले। से समस्तक भितर मिसी जाइथिला, ठीक जेमिति समुद्र रे गोटे जलबिंदु। किंतु से साधारण चेहरा पछरे लुचि रहिथिला एही जिल्लार सबुठारु शक्तिशाली व्यक्तित्व। से थिले अनन्या मिश्र, जिल्लार नूतन जिल्लापाल। अनन्याक पई शासन केवल एसी रूम रे बसी फाइल दस्तखत करबा नथिला। से विश्वास करुथिले जे पर्यंत जणे प्रशासक निज आखिरे लोकंक समस्या देखि नाहांती से पर्यंत से प्रकृत न्याय करि परिबो नाही। आज से निजर सरकारी गाड़ी नीलवती एवं सुरक्षा कर्मी फौज को बासभवन रे छाड़ी आसीथिले। से चाहुथिले सहरर नाड़ी चिन्हिबाकू। चालू चालू से एक मोमो ठेला गाड़ी पाखरे अटकी गले। ठेलारू गरम बांफ बाहरुथिला एवं सेथिरू बाहरुथिबा सुगंध रास्तार जाउथिबा लोकंकू अटकाइबाकू बाध्य करुथिला। मोमोवाला जणे वयस्क व्यक्ति, तांको मुहरे परिश्रमर रेखागुड़िक स्पष्ट जना पड़ुथिला। से खूब शीघ्र हाथ चलाउथिले ग्राहकଙ୍କୁ संतुष्ट करबा पई। अनन्या सेठारे ठिया होई किछि समय अनाइले। से देखिले किपरि साधारण लोक माने छोट छोट खुशी पई रास्ता कड़र खाद्य उपरे निर्भर करंती। से धीरे जाई मोमोवाला को कहिले, भाई गोटे प्लेट स्टीम मोमो दियंतु तो टिके भल चटणी सांगरे। मोमोवाला जनक हसी कहिला, हाँ माँ बसंतु, एई 2 मिनिट रे देउछि। से जानि नथला जे जाहाकू से मोमो बोली संबोधन करुछि से हेउछंती पूरा जिल्लार मालिक। अनन्या गोटे कड़रे ठिया होई मोमो प्लेट धरिथिले। प्रतिटी ग्रासरे से गरीब लोकटीर निष्ठा को अनुभव करुथिले। से देखुथिले किपरि से लोकटी परिष्कार परिच्छन्नता प्रति ध्यान देउछि, जदिओ से एक रास्ता कड़रे व्यवसाय करुछि। किंतु सेही समय रे शांति बेसी समय रहिला नाही। हठात दूररू दुईटी मोटरसाइकेल रो विकटाल शब्द सुनागला। लोकंक भितरे एक अजଣା भय खेलीगला। 4 जण पुलिस कर्मी यूनिफॉर्म रे पहुंचीथिले। सेमानक चेहरा रे सेवा नुहे बरम क्षमतार एक अद्भुत अहंकार थिला। सेमानक देखि मोमोवालाटी हाथ धरिबाकू लागिला। से जानिथिला जे आजिर रोजगार हुए तो बाधा प्राप्त हेबो। जणे पुलिस वाला गाड़ी रे ओल्हाई गर्जन करी कहिला, आबे तते केते थर मना करिछि एठी ठेला लगेबाकू, एटा कोन तो बोपार जगह, चाल बाहर कर एठू। वृद्ध मोमोवाला हाथ जोड़ी कहिला, आज्ञा आउ अध घंटाए दियंतु, सबु सारी चली जीवी। पिलांक पाठपढ़ा पई किछि टंका दरकार थिला। किंतु सेही पुलिस कर्मी भितरे मानविकता नथिला। द्वितीय पुलिस वाला जनक आगकू आसी ठेला गाड़ी को एक शक्त गईठा मारिला। ठेला उपरे थिबा मोमो गुड़िक एवं सेही स्पेशल चटणी सबु तले ढाली होइगला, कादुअरे मिसिगला। से वृद्धर सारा दिनर परिश्रम। आखपाखर लोक माने नीरव द्रष्टा साजिथिले। समस्ते भय करुथिले जे जदि पार्टी फिटाइबे तेबे सेमानंकु भी पुलिस मामला रे फसाई दिया जिवो। किंतु अन्यनंक पई एहा आश्चर्य थिला। तांका आखिरे राग एवं कष्ट उभय देखा जाउथिला। से साधारण युवतीर परिचय छाड़ी जने प्रशासकर दायित्वबोध को अनुभव कले। से धीरे धीरे आगकू बढ़िले एवं शांत किंतु दृढ़ स्वरे कहिले, एईटा की प्रकार व्यवहार? से निजे परिश्रम करी पेट पोषुछि, आपण माने काहेकि तांको खाद्य को नष्ट कले? पुलिस वाला जनक बुली पड़िला। जने साधारण झियो ताकू प्रश्न करुछि। एक कथा से हजम कर पारिला नाही। से अट्टहास्य करी कहिला, अरे आसीगले जणे नुआ समाजसेवी, मैडम एटा पुलिस रो काम, निज रास्ता रे जांतु, नहले मुह खोलिबा महंगा पड़िबो। अनन्या पछको हटिला नाही। सेही पुलिस वाला रे आखिरे आखि मिसे कहिले, पुलिस रो काम लोकंक सुरक्षा देबा, सेमानक रोजगार छड़ाइबा नुहे। आपण नाम एवं पदवी कौन? यही प्रश्न पुणी पुलिस वालार राग पंचम को चढ़ीगला।
से भाविला जड़े साधारण झील ताको डरेइबाको चेष्टा करुछि। से बिना चिंतारे निजर हाथ उठाइला एवं अन्यान्यक गालरे एक शब्द चापड़ा मारिला। पाठ शब्दरे पूरा बजार स्तब्ध होइगला। अन्यान्यक मुह बुलीगला किंतु तांका आखिरे कुळुहुळु थिला एक बड़ विस्फोरणर निया। सेही पुलिस वाला जानि नथला जे से आज केवल जने झील को नुहे बरम आईन रो गरिमा को आघात करिछि। अनन्या चाहिथिले सेठी निजर आईडी कार्ड देखाई पारिथांता किंतु ना, से देखिबा को चाहुथिला जे जदि जने साधारण नागरिक प्रतिवाद करे तेबे व्यवस्था ता सह किपरि आचरण करे। या को उठाई जीप रे बसाओ इंस्पेक्टर आदेश देला। अन्यान्यक जबरदस्ती गाड़ी रे बसागला। सेही रास्ता जेउंठी से मोमो खाइबा को आसीथिले सेही रास्ता रे आज जने अपराधी भली तांको थाना को नियागला। किंतु अन्यान्यक मुहरे भय नथिला। से जानिथिले एई अंधार रे जेते घनीभूत हेबे सकाळर सूर्य सेते अधिक तेजरे उइब। पुलिस जीप रे साइरन गर्जन करी शहीदनगर थाना परिसर को प्रवेश कला। अनन्या मिश्र को जड़े अपराधी भली जबरदस्ती गाड़ी ओह्लाई दिगला। थानार वातावरण अत्यंत भयानक थिला। सेठारे पवन रे एक अजଣା दुर्गंध एवं भयर गंध बारी हो पड़ुला। थाना भितर किछि पुलिस कर्मी हसाहसी करुथिले तो केउठी जड़े गरीब लोक निजर अभियोग लेखाइबा पई हाथ जोड़ी ठिया होइथिला किंतु केही भी ता कथा सुनिबाकू प्रस्तुत नथिले। अन्यान्या को नहीं इंस्पेक्टर रूम सामने ठिया करागला। इंस्पेक्टर राजेश महांती जार नाम रे अनेक दुर्नीतिर अभियोग थिला से निज चौकी आराम रे बसी सिगारेट टाणुथिले। जेतेबेले से अन्यान्या को देखिले तांको मुहरे एक विकृत हस खेलीगला। तेबे एई सेई झियो जे आम पुलिस वाला को आईन शिखाउथिले। राजेश धुआं छाड़ी कहिले। अनन्या नीरव रहिला। तांको आखि सारा थानार गतिविधि को तन्न तन्न करी निरीक्षण करुथला। से देखिले किपरि थानार गोटे कोणरे थिबा लक भितरे 2 जण महिला को बिना कौनसी महिला पुलिस कर्मी को उपस्थिति रे रखा जाइछि। से देखिले थानार रजिस्टर किपरि अलडा भाबे पड़िछि। सार ए झियोटी बड़ पार्टी करुथला। से ठेलावाला को बंचाइबा को जाई आम ड्यूटी रे बाधा देउथला। बम गाड़ी भांगिथिबा से सिपाही जनक कहला। इंस्पेक्टर राजेश तांको चौकी उठी अनन्या पाखक आसिले। शुण झियो एइटा फिल्मी नुहे जे तुमे हिरोइन साइजिब। एइटा मो इलाका। एटी जहा कहबी सेइटा ही हबो। जदि शांतिर घर को जीवाक चाहुच तेबे एही कागज रे स्वाक्षर कर जे तुमे पुलिस उपरे आक्रमण करबा को चेष्टा करथुलो एवं एथिपाई तुमे क्षमा मागुछ। अनन्या शांत स्वर रे कहिले मु मिथ्या कागज रे स्वाक्षर करे नाही। आ जणे सरकारी कर्मचारी होई आपण जणे निरीह नागरिक को किपरि एपरि धमक दे पारुछन्ती। एया सुनी राजेश राग मुंड को चढ़ीगला। से जोर रे अनन्या केश को टाणी धरिला। तुमर साहस तो कम नुहे। मो सामना रे बड़ पार्टी करुछ। या को ने अंधारुआ कोठरी रे पुरई दियो। खाइबा को देव नाही कि पानी मध्य नुहे। काली सकाळे देखिबा एहार साहस कुआड़े जाउछि। अनन्या को गोटे अंधारुआ एवं सन्तसंतिया कोठरी को ठेली दियागला। सेठरे ना लाइट थिला ना बसिबा को जागा। सेठी कोठरी भितरे अनन्या अनुभव कला जे साधारण लोकंक पई न्याय पाइबा केते कष्टकर। से भाबुथिले जदि मु जने शिक्षित युवती होई एते कष्ट पाउछि तेबे जने अशिक्षित एवं असहाय लोकर अवस्था कौन हेउथुबो। राति सारा से अंधार भितरे से बसी रहिले किंतु तांका मनरे कोनोसी भय नथिला बरम एक दृढ़ संकल्प थिला। से अंधार रे से निजर भविष्यत कार्यपंथा स्थिर करुथिले। पुलिस कर्मी माने भाबुथिले से माने जने साधारण झियो को डराई दैछन्ती किंतु से माने जानि नथिले जे से माने एक बड़ ज्वालामुखी को आमंत्रण करिसन्ती। सही समय थाना बाहर किछि घटना घटुथुला। जिलापाल बासभवन रे अनन्या पीए व्यतिव्यस्त हो पड़िले। मैडम संध्यार एकाकी बाहरी किंतु ए पर्यंत फेरी नाहंती। तांको फोन मध्य लागु नथिला। पीए तुरंत एसपी को फोन कले। सार कलेक्टर मैडम को कौनसी खबर मिलुनी। से साधारण पोशाक रे बाहर को जाइथिले। एसपी को मुंड खराब हो गला। सारा सहर पुलिस को अलर्ट कर दियागला। सबुआडे खोजाखोजी आरंभ हैला किंतु केही जानि पारनथिले जे जिलापाल जणे कैदी भावे निज निज थाना रे ही बंदी अछंती। सकाळ प्राय 5टा। इंस्पेक्टर राजेश थाना को आसी कोठरीर कबाट खोलिला। अनन्या आखिरे एबे मध्य से शांत किंतु गभीर तेज थिला। जा तोर जामिन हो जाइछि। केउ समाजसेवी संस्था लोक आसी पैसा देइछंती किंतु मन रख जदि पुणी थरे पुलिस काम रे मुह खोलिबु तेबे एथर जेल बाहर पुरेबनी। राजेश उपहास करी कहिला। अनन्या किछि कहले नाही। से चुपचाप थाना बाहर को आसिले। थाना गेट पाखरे से वृद्धा मां को देखिले जहां को पुलिस धक्का मारी बाहर करथिला। वृद्धा का आखिरे लुह थिला। अनन्या तांको पाखकु जाई तांको हाथ धरिले। मां कांदंतु नाही। आजिठु आउ केही कांदिबे नाही। अनन्या कमल स्वर रे कहिले। से धीरे धीरे रास्ता ऊपर को आसिले।
ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ। ସେ ସିଧା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ମୋର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ ଥିଲା। ଏହା କ୍ରୋଧର ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପୁଲିସବାଲାମାନେ ଥାନା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ଝିଅଟି କାହା ସହ କଥା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୂରରୁ ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଥାନା ଆଗରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ। ସହରର ଏସ୍ପି, ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଏବଂ ତାର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସାଲାମ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଫିସର ହଠାତ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏଠାକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା? ଏସ୍ପି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେହି ସାଧାରଣ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଟି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଏକ ଜୋରଦାର ସାଲାମ ମାରିଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ। ଥାନା ପରିସରରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶର ହାତରୁ ଲାଠିଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସେ କାଲି ରାତିରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲା, କେଶ ଟାଣିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର। ଅନନ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜେଶ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ଥାନା ପରିସରରେ ଏକ ଅଜଣା ନୀରବତା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନୀରବତା ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ କେବଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗା ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଚାପୁଡ଼ାର ଦାଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା। ସାର୍, ରାଜେଶ ଥମଥମ ହୋଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ୟା ଏକ ଫିକା ହସ ଦେଇ କହିଲେ, କ୍ଷମା କାହିଁକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଆପଣ ତ କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଇଲାକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଆଇନ ଚାଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେହି ଆଇନ ବଦଳିଗଲା କେମିତି? ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଏସ୍ପି, ମୁଁ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ କାଲି ରାତିରୁ ଏହି ଥାନାର ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଥିଲି। ଆଉ ଏହି ଅତିଥି ସରକାରର କିଛି ନମୁନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନନ୍ୟା ଥାନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ସିଧା ସେହି ରେଜିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମାରପିଟ କରିଛି ଏବଂ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ଦେଇଛି। ଏସ୍ପି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅଟି 4 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସବାଲାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ? ଏସ୍ପି କ୍ରୋଧରେ ରାଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଅନନ୍ୟା ସେତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ସେ ସିଧା ସେହି ଲକଅପ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି 2 ଜଣ ମହିଳା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି କି? କାଲି ରାତି ସାରା ଏଠାରେ କୌଣସି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ନଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସର ନିୟମ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଏବଂ ସେହି 4 ଜଣ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେମାନେ ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଥାନାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଘୋଷଣା କଲେ, ମିଷ୍ଟର ଏସ୍ପି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ କାଲି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସେହି 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେପାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଦାୟର କରାଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଅନନ୍ୟା ସେ ବୃଦ୍ଧ ମମବାଲାକୁ ଡକାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ପୁରା ଭରଣ ଏହି ପୁଲିସବାଲାଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟାଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। ସାରା ସହରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଥିବା ସିଂ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କ୍ଷମତା ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ମିଳିନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଥାନା ଭିତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଜଣେ ଗରିବ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହି ଥାନା କୌଣସି ନର୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଟି ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ଏବଂ ତାର ସିଧାସଳଖ ଫିଡ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଅନନ୍ୟା ନିଜର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀରେ କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହାନ୍ତି,
ଆପଣ କାଲି ମୋର କେଶ ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ସେଇ ଆଘାତ ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଦିରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ସେଇ ଦାଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସହରର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସାଧାରଣ ଝିଅଟି ଆଜି ସତରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଅଫିସର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ତ ଥିଲା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲେ। ଥାନା ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବିତିଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ନାମ ଏବେ ସହରର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପଛରେ ଥିଲା ସହରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକ୍ରମ ସିଂ, ଯାହାର ପହଞ୍ଚ ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ନିଜ ଅଫିସରେ ବସି ଏହି ଫାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିକ୍ରମ ସିଂର ମାଫିଆମାନେ ଗରିବ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଫିସର ଏହି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ବିକ୍ରମ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସରକାରୀ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ। ଅନନ୍ୟା ମୁର୍କି ହସି କହିଲା, ନିଆଁକୁ ଭୟ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚୌକିରେ ବସିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଲିସ ଫୌଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ବିକ୍ରମ ସିଂର ଖବରଦାତା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟା ସହରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ମହିଳା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଓଢ଼ଣୀ ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଥଳି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା। ସହରର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳି ଭିତରେ ସେ ଗୁପ୍ତ କାରଖାନା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ହେଉଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସିଂର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପରିସର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲା। ଅନନ୍ୟା ନିଜ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜରୁରୀ ପାର୍ସଲ ନେବାକୁ ଅଛି। ସେ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଜଣକ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନନ୍ୟା ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ନକଲି ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଠାରେ କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସ୍ପାଇସି କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ସିଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରୂରତା ଥିଲା। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା, ଯିଏ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। ନିଜ ବିଭାଗର ଲୋକ ହିଁ ମାଫିଆ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ନଜର ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସାର୍, ଏହି ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କାମ କରୁଛି। ବିକ୍ରମ ସିଂ ଆଗକୁ ଆସି ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣିଦେଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ତେଜୟାନୀ ଆଖିକୁ ସେ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କଲାନି। ସେହି ଅଫିସର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏଠି? ବିକ୍ରମ ସିଂ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ଓ ତେବେ ଥାନା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ କାରଖାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ଆଉ ଫେରିପାରେ ନା। ସେ ନିଜ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରି ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲା। ଅନନ୍ୟା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସିଂର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ? ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ? ବିକ୍ରମ ଗର୍ଜନ କଲା। ଅନନ୍ୟା ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର ଚିହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଧୀରେ କହିଲେ, ବିକ୍ରମ ସିଂ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଣାଗଲା। କାରଖାନା ବାହାରେ ସହରର ଶହ ଶହ ଗରିବ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଏବଂ ମଶାଲ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ୁଥିବା ଏହି କାରଖାନାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ସିଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଫିସର ଏତେ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ରୂପ ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନନ୍ୟା ବିକ୍ରମର ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପିସ୍ତଲଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଭାବୁଥିଲ, ଆଜି ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ଅନ୍ତ କରିବେ। କାରଖାନା ପରିସର ଏବେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସିଂର ଅହଙ୍କାର ଧୂଳିସାତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସହରର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ,
आज से निज जिलापाल सुरक्षा पाई कांथ भले ठिया होते। विक्रम सिंह अनन्या पाद तले पड़ी क्षमा मागुले किंतु अनन्या नजर थिला से भ्रष्ट ऑफिसर एडीएम सुरेश पट्टनायक उपरे जे विक्रम सिंह सह मिसी एही कला साम्राज्य चलाउथिले। सुरेश बाबू मुहरु झाल बोई जाउथिला। से जानिथिले जे तांकर चाकरी एवं सम्मान एबे शेष हेबाकू जाउछि। सुरेश बाबू अनन्या गंभीर स्वर में कहले, आपण को सरकार दरमा दियंती लोकंक सुरक्षा पाई, माफिया को सुरक्षा देबा पाई नुह। आपण भली लोकंक जोगु आज व्यवस्था उपरु लोकंक विश्वास उठी जाउछि। सेही समय रे अनन्या द्वारा पठा जायतिबा स्पेशल फोर्स सेठारे पहुंची गले। अनन्या आदेश देले सुरेश पट्टनायक को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ। विक्रम सिंह एवं तार सब गुंडा को हैंडकप लगा जाऊ। आउ ए विषाक्त कारखाना को ए क्षणी सील कर। विक्रम सिंह चित्कार करे कहला, मैडम आपण जानी नांती मोर पहुंच केउठी, काली सकाळ सुधा आपणकर बदली ऑर्डर आसीजीव। अनन्या ता पाखक धीरे जाई कहला, बदली को मु भय करे नाही विक्रम, मु जेउठी भी रहिबी तुम भली अपराधींक पई जम साजी रहिबी। आ मन रख आज रातिर एही सब दृश्य मो पाखरे तिबा हिडन कैमेरा रेकर्ड होईची। तुमर कोनसी भी गॉडफादर तुमको बचाई पारिबा नाही। राति सारा सेही अंचल चढ़ाऊ चलिला। अनन्या निजे ठिया होई सब किछि तदारक करुथिले। से देखिले किपरि से विषाक्त मद जोगु शह शह लिटर केमिकाल नदी रे मिसा जाउथिला। से संगे संगे परिवेश विभाग को चिठी लिखिले। सकाळे हेला बेलकु खबर कागजर मुख्य पृष्ठारे खबर थिला, जिलापालक साहस पदक्षेप, मद माफिया एवं भ्रष्ट ऑफिसर गिरफ। सारा राज्य में यह हईचई सृष्टि कला। साधारण लोक उत्सव पालन कले। जो बस्तीर पुरुष माने मद पे निज परिवार को माड़ मारुथिले, से बस्तीर महिला माने आज कलेक्टर ऑफिस आगरे फूल धरी ठिया होथिले। अनन्या निज ऑफिस को आसिले। से थकी जाइथिले मध्य तांका आखिरे एक संतोष थिला, किंतु तांका टेबुल उपरे एक गुप्त चिठी पड़िथिला। सेथिरे लेखा जाइथिला, अनन्या मिश्र तुमे आमर बहुत क्षति करिछ, यार परिणाम तुम परिवार को भोगिबाकू पड़िबो, सावधान हो जाओ। अनन्या चिठीटी को चिरी डस्टबिन रे फिंगिदेले। से जानिथिले जे जेतेबेले जणे ऑफिसर सत्य पथरे चले, शत्रु माने ता दुर्बलता खोजंती। तांकर केही निजर परिवार नथिले, केवल थिले जणे वृद्धा माँ जे गाँव रे रहउथिले। से तुरंत गाँव सरपंच को फोन करी तांका माँ को सुरक्षा बुझिबाकू कहले। एतिकी बेले तांको फोन बाजी उठिला। सेपटे थिले राज्यर मुख्यमंत्री। अनन्या आपण बहुत भल काम करछंती, किंतु आपण जानिछंती से माफिया मानकर लिंक केउंठी अछि, आपणक उपरे चाप आसी पारे। अनन्या शांत भाବରେ उत्तर देले, सार जो दिन मु आईएएस भावे शपथ नहीं से दिन ही मोर भय को मारी देइथिली। जदि न्याय करबा पई मते चाकरी छाड़िबा को पड़े, मु सेति पई भी प्रस्तुत अछि। मुख्यमंत्री हसिले एवं कहले, मते आपणक भली ऑफिसरक ऊपर गर्व अछि। आपणक पूर्ण स्वाधीनता दियागला। शहर को सफा करंतु। अनन्या जानिथिले एबे समय आसी जाइछि शहरर सबुठारु बड़ मास्टरमाइंड को धरिबाकू, जे एई सब अपराधर जाल बुणिथिला। से थिला शहरर प्रभावशाली राजनेता प्रताप जेना। विक्रम सिंह गिरफ्तारी पर सारा शहर में एक प्रकार आतंक खेली जाइतिला, किंतु यही आतंक अपराधी मानक पई थिला शहरर प्रभावशाली राजनेता प्रताप जेना। निजर विशाल बासभवन रे बसी चिंतित थिले। विक्रम सिंह केवल तांकर जणे सहयोगी नथिले, बरं तांकर समस्त कला कारनामार हिसाब रखुथिबार मुख्य व्यक्ति थिले। जणे छोट झियो आसी मोर साम्राज्य हलै देलानी। प्रताप जेना निज गुंडा मानक ऊपर गर्जन कले। से संगे संगे राजधानी को फोन कले, किंतु मुख्यमंत्री कार्यालय तांको स्पष्ट सूचना मिलला जे अनन्या मिश्र काम कहीं हस्तक्षेप करेंगे नहीं। एपट अनन्या मिश्र जानिथिले जे विक्रम सिंह को बेसी समय जेल रखा कष्टकर। जदि ता पछरे थिबा बड़ मुंड को धरा न जाए, से विक्रम सिंह को जेल रे भेटिबा को गले। सेठारे से कौन से ऑफिसर भावे नुहे, बरं जणे मंतव्यविद भावे ता सह कथा हेले। विक्रम, तुमे जानिछ जे प्रताप जेना तुमको बंचाइबा को चेष्टा करूनाहांती। से एबे तुमको जेल भितर ही शेष करदेबाक योजना करुछंती, जहाद्वारा सब प्रमाण नष्ट हो। अनन्या खूब शांत भावे कहले। विक्रम प्रथमे विश्वास कलानी, किंतु जेतेबेले अनन्या ताको किछि रेकर्डिंग सुनाइले, विक्रमर पाद तळु माटी खसीगला। से निज जीवन बंचाइबा पई सबु सत कहबाक प्रस्तुत होइगला। ठीक सही समय प्रताप जेना निजर शेष चाल चलाइले। से सहर रे एक बड़ धरणर सांप्रदायिक दंगा सृष्टि करबाक चेष्टा कले, जहाद्वारा जिलापाल ध्यान हटिଯିब एवं से गंडगोल भितर से विक्रम सिंह को जेल रु बाहर करें कि मारी दे पारे। हठात सहरर मुख्य छकरे दुईटी गोष्ठी मध्य गंडगोल आरंभ है। दुकान बजार बंद हो गला, गाड़ी मोटर पड़ागला। पुलिस कंट्रोल रूम रे फोन पर फोन आसिला। एसपी अनन्या को कहले, मैडम परिस्थिति हाथ बाहर को जाउछि, आमको विक्रम सिंह रो केस छाड़ी सहर को बचाइबा को पड़िबो।
ଅନନ୍ୟା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନିଜେ ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଲୋକମାନେ ହାତରେ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେ କୌଣସି ଲାଠିଚାର୍ଜର ଆଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେହି ଭିଡ଼ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ମାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତେବେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମାରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅନନ୍ୟା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲେ ଯେ କିପରି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ 2 ପକ୍ଷରୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ସେଇଠି ଧରି ପକାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ସହରବାସୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ହିଂସା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନନ୍ୟା ସିଧା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ପରୱାନା। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନନ୍ୟା କହିଲେ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ହସିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଗିରଫ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ବିଧାନସଭାର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଅନନ୍ୟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ଫାଇଲ ରଖିଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଳା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଏବେ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ମଦ ଗ୍ଲାସଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସହରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ଆଜି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅର ସାହସ ଆଗରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଏବେ କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନଥିଲା, ବରଂ ତାହା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା। ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଟି ଥାନାର କାନ୍ଥରେ ଏବେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ, ଶାସକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଟି ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବସାଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେହି ଦହିବରା ଏବଂ ମୋମୋ ବିକୁଥିବା ଗରିବ ଠେଲାବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟା ଏକ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସବାଲା ମାଡ଼ ମାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ କାଦୁଅରେ ଫିଙ୍ଗୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏବଂ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତ ହସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପରେ କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଆଜି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଶକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଅନନ୍ୟା ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଶାସନ କୌଣସି ବାତାନୁକୂଳିତ କୋଠରୀରେ ବସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସନ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶି, ସେମାନଙ୍କ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକକୁ ଅନୁଭବ କରି। କ୍ଷମତା ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦଳିବାକୁ ମିଳେନି, ବରଂ ଦଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋର ପଦବୀ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସାରା ହଲ୍ ତାଳିମାଡ଼ରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସଭା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନନ୍ୟା ନିଜ କାରରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମୋମୋବାଲା ମଉସା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ମୋମୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ମଉସା, ଆପଣ ଏଠି? ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଗଲ, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିର ସେହି ମୋମୋ ପଇସା ଦେଇନଥିଲ। ମୁଁ ପଇସା ନେବାକୁ ଆସିନି, ବରଂ ଏହି ଗରମ ମୋମୋ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତୁମେ ଏହି ସହରର ଝିଅ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏହି ସହରର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମଉସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋମୋ ଖାଇଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କଲେ। ପରଦିନ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ହେଡଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ, ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଅଫିସର। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ର କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଉନି। ଆଜି ବି ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ସହରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ। କ୍ଷମତା ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚରିତ୍ରରେ ଥାଏ। ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି ସାହସର ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯେ
ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଚାହେଁ ସେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ।